Lahar Swnamjak bisa punya ko forman Baino kaksawi lahar kelegi Harpek cawi tangka lokorok wai jora romwi lahar sanai manmani pia samung tangrinai kontraktor Dipongkorni samung hamia bai lahar Harpek Chajak tabuk lokorok belaino tanglasu khainani jengjal lokorok wai kontraktor Dipongkorno phun khlai samani bo lama kaknaino hamia angnaino hunise Chajak siwo abo haino kokchiljaka amthani lokorok Patimung 27 Kolanpur konstituensi bising khobjak tei TTDC ingkha 10 kholai champahawa TTDC konstituensi bising khobjak Brindhabon Ghat ni Simi Holong Mwtai thangmani lahar hajari kamini hwnei koktumni bising tei sawi mankha tai mangphleni bising tei teibo nukha kwbangma lahar ni samung rok bebakno paisugya ordeng modek yakharjak hapang sabka bikas hwnei salbrumno sawi tongo obo haikeda lukune hamkrai ingma klaikha hwnei salai tonglaikha amchaini lukurok deprasa kami amchai hingke tangei mohai khlaijak Blaina wana masingsa tong kosong lukuro kokchil jaka naina di paithak jora chini mangpliwa Simi Swnamjak kelang kangri tabu ko kontraktor sabo mos bo sonstabo budau khanga tabu kisuban sukun from nongro je solar pillar kai mane bisi bisin khana mo je kai tabu moto প্রায় 1 বছর লাই থাকতো 1 বছর লাইয়া পে 1 বছর ফাইদো তাকলাই বিশ্বকর্মা ফাইগে 1 বছর লাই খাবে কারণ जों অনেক জায়গা নগো মনি নি যেটা পিলার নে আই বংনো সংসংকা 22 দিন পরে মক খলক মানে এর পরে খাবাই মান जों যেটা পরে যে সামখানি রক সামানি মিস্ত্রি রক সামানটা এটা বাবা जों বড় তো जों কোন বাহাইতে মালিয়া ওদা noro moni baga office ro la lasilaka pai kai na bai tese জানো মো जों তো একমাত্র সেইমানো মো এমএলএ সাহেব রহরনি এমএলএ নি yakri সবাইনি जों ঘোষণারকা শেষ বন্ধ উঙ্গানে হিসাই তা গুংলিয়া তা এমএলএ নখ জানো হতে সব মহাই গায় জানো খা গুংলিয়া তো তা ও মা মোর একটা লামানি তো মংসি nong bor thana phemene mo belai kino bok tonglai thang bor thana bai body ses gosong ni tap thanglai mani mo kaga nong bor thana phemene ti gari ta dagle ma ha চিনব হাজারি পাড়া তো সেব্রি তেতুলা শিকর ওকে তাক সেব্রি থানা হিম খাইতো মানে কি কত অর বড় কবাং মা মান দিছে ম গাড়ি ন কোন রকম কলক মাতি সেই তুই মানে গাড়ি চলাইনার মতো কোন পরিবেশ করি কেম এমন একটা অবস্থা কন্ট্রাক্টর লামা খাইগলাং 6 মাস মান টিকিয়াম ইমিডিয়েটলি ম লামা খাইমানি ইমিডিয়েটলি ন খাইকা কিন্তু 6 মাস কাইক ম লামা 6 মাস ni sekarang mati ingkaka অবস্থা ম খাই মনয় ব্লক নি কয় ব্লক ni andaro nung na mo general non ADC uyang ti hingkai o jeng thaijeng puila kelek mani abon ayang ngo hingkai ADC mo khai koi blok ni andaro kolaina monoy non ADC contractor to mo jeta khai manu mani স্বপন দেবনাথ এমন একটা খাইকা ম ওরা কিছু পাথর বলতে কিছু গ্রি পিস বলতে কিছু গ্রি নং নাইসিং নাইদি ক এমন একটা অবস্থা নাইসিং নাইদি হিমং ক সিমবার ইয়াই ক ওরা সে কিছু গ্রি ক ওরা আলাদা কোনো পাথর গ্রি হিনাদি যত কংক্রিট বাইমাং রি রিজাক বলি বাইমাং ওরা কিছু গ্রি গাড়ি ফেকে যত কোকরবই সাবুন থাঙ্গ গাইতে কোনো সাই কোন kaga nong kamini lama ro bufur je mo khlai te hai mo hai hai to mo lama to একদম উদ্যম খা 4 মাস 4 মাস নি বিসিঙ্গনো মমতি নি বরক গাড়ি গুড়া বরক লাই সুই মাই আং থাকা এমন একটা অবস্থা ম লামা কিন্তু অনেক কাহামুনা কক্তমনি ম তো প্রধানমন্ত্রী সড়ক রোজগার যোজনা যেটা পিএমজিওয়াই ইনকা অ লামা সে যদি মতি ইং থাকা দেখাই जों সরকারনি থানি যেটা আসামানি ম লামা जों অনেক দিনই তপস্যান পরে মানমানি ম লামা जों তাগলে কাহামুং সিনে হিনি ওয়ান সুকমানি কিন্তু এমনই অবস্থা আংখা মই এমন নিম্নমাননি কামখা সারাটাই যে যত কিলোমিটার না তমানি তত কিলোমিটার ন সেম অবস্থা ওরা হয়তো কোনো কারণে সাতুং নাঙি ইংই মাখানা nong noro lama ni je mo lama hame to moni MLA ya ka MDC a bor no ja jano khna phina bagate PWD office ro এমএলএ রক্ত বা এমবিসি রক্ত অরনি বর্তমান এমবিসি বুতো ইলেকশননি সময় ইয়াংতে গাড়ি গুড়া তৈলাই সুই দङ তখনই কিছু কবাই কিন্তু আং আ কাম খাইয়া উই চিন্তাম খাইকা যে অরনে মেন কন্ট্রাক্টর যেটা
गामिनै दीपकरनो फुन खैमानि बनो साका लामा तै बायनाय न ओ लामा तो बायनाय न लामा बायमाना किसो खैमैया वाम तै कक साका एखैनो बिनि मेनेजारनो फुन नाम्बार रि बबाय कक सामानि ओंकाय मौ तै इंनाय न लामा बायमाना किसो खैमैया बाहाय कक साव किन्तु एमनै जे लामा म लामानि एकदम प्रथमत आयु जों साइमान जरतै 5 বছর जरतै म लामा बरक नायै मारिउ किन्तु ताबसा जरतै मनि तत्ताबदानो केबो फाइया गा कारण जों एलाकार बासि इन जागानि बररक बयां तै खिनाय ब जागा तंसिनाय तामखै बाजार हाक खाइसिनाय गतिखै जातायात खाइसिनाय आबो बेलायनो समायसंनि बासाखा नोंबो ब कामिनि लामा काका चिन्म हाजारिपारा यां हलं मताय मौंकनि থেকে फाइमानि गुरुचरण पारा থেকে फाइमानि অবা একদম বৃন্দাবন ঘাট পর্যন্ত লামা যতন সর্বনাশ কিছুক্ষণ আগে গাড়ি একটা ফাইমানি আ গাড়ির একজন বড় ঠেলারিছে উড়ো লাইরি রহস্য উড়ো বিন্দু দেবনাথ আবার ঠেলারিছে কাছে মা ফাইছে এইরকম অবস্থা नोंबो बलक नि आन्दार कले बलम सिङो তুলাসী কর আর দি ব্লক নে আন্ডার কলাইও কই যদি ব মতো बिनि ब्रान्च अफिस मनो आगरतला गतंना सिं तो आबास सासुगै मैया जों जा सिनेमानि कन्ट्राक्टर न सिनेमा कन्ट्राक्टर बै कक सालाय मानि किन्तु कन्ट्राक्टर पालले बाल सिराल याते कक माने खोक सित्रा साता नङ न सित्रा साहरो गे ताबो म लामा बाहाय मते इनखा नों बाहाय के मते खाइ गाइ तुमाते आर इटा ओइबो बालले तुमि आमार बाल सिराल यो हिंसे এই রকম অবস্থা अ जाबो साने जे साने कन्टेक्ट आने मुंटामो गे ताबो नरक जे अब के स्लामरिया गे नरक ताम नों नेक्स्ट दो ताम हारमु जों आगामी दिनाव मनि बागै इंको खाइनाय पद अबरोध खाइनाय आन्दोलन खाइनाय तारपर जुदि इयाके जों बृहत्तर आन्दोलन थानाय किन्तु प्रथम बतन जों राज्य सरकार बा कर्तृपक्षनि थानि जों अमन काइसा अनुरोध चिन म लामानो इमिडिएटली सोनामै रिनांथ कारण इ एरियानि बरक थां हिम खाइनायनि बेलाय असुबिदा रङै दंखा जों ताबुकबो बर्तमान चीनरनि एमएलए साहेब नबो कयो कारण चीनी म सोशल मीडिया जेटा भाइरल मानि नुगै बरक गुरुत्व सहकारे जुदि म लामानो काहामख्लाय खाइरिखाय जों बावनो धन्यबाद जानकनाय किन्तु म लामा आगि इ छलिं जेटा तंफ्रो ब्रिक छलिं जेटा तंफ्रो आप्रो बेलाय काहाम तंमनि आबन थेके फनो म तेबो एकदम नुंग्राङै तेबो निम्नमा नों सुख थांका नों एमएलए बजागने चीन म एमएलए खाइतो पिनाकी दास चौधरी सिनो उनको प्रमोदनगर कल्याणपुर विधानसभा केंद्र नि एमएलए पिनाकी दास चौधरी बो जे म लामा स्लाम रिमन म हाइन तमने मरो फाइनाने फेके যদি म একদিন ফানো কোনো এমএলএ কোনো মন্ত্রী কোনো মিনিস্টার কোনো একদিন ফান म लामा बाहिके सनामदाका কোনো মন্ত্রী এমএলএ বা एमबीसी কাইসা ফান ফাইনাই फैयाखौ ताबो नों बंग ताम खसने महा लामा जे न आं बंग ताम खसानाय बोलते आंनि एलाकार बासि आंबो एकजन अरनि सोनागरिनि उनकोनि हलं मताय पन्चायतनि हाजारिपारा बासि आं सरकार बाहादुर बा एमएलए रं थानि मना आवेदन खाइनाय जों एत दुख कष्टनि बिसिंग तंमानि जागाव जों लामा सिमबान काहाम मानथन हनै जे तपैसा खाइमानि आबो जाते जोंनो पुरन खाइरिथन जों आसनो आवेदन खाइ सरकार बाहादुर थानि